ଏ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ସେଇ ସାରଙ୍ଗଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିବା ଏଇ ବାଲକଟି କିଏ? ଆରେ ତା ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପର ସାନ ପୁଅ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ତରଙ୍ଗର ତଣ୍ଟିଟା ଚିପି ମାରି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ଶବଟାକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି। ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା କଣ ଆଉ ଥରେ ଫେରିକି ଆସିପାରିବ? ନାଇଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମୋର ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ପାପ ଛୁଛି। ଇଏ ତରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ପରେ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଏ ଭୂତ। ये तरंगर भूतटा ହେଇନଥିବ ତରେ। भूत मते खाना भूत तू पड़ी जा। अरे नहीं जा तो भाई भाउज को मते दरकार नहीं राज्य सिंहासन धन संपत्ति जा। अरे नहीं जा, मते छाड़ी दे भूत, मते खाना ना। नमस्कार करूची भूत, मो पाख को आसी मो पड़ी जाउची, मो पड़ी जाउची। भूत नमस्कार करूची भूत। बलवंत पड़ी दे रे भूतटा खाइब रे। किछि बुझी पड़लानी। एपटे गोटाए भूत, एपटे दीदीटा भूत। ये बुढ़ा बुढ़ी किए मु तो चिन्ह कथाटा जना पड़िबो। हई रे मनीष पिलाटा ताहे तू भूत नहु। अरे तू जदि वास्तव रे मनीष पिलाटा किए तो कौन तोर परिचय किए तो तरंग कौन कहलो? तरंग? हाँ वो तरंग। तू कौन सही राजा महेंद्र प्रताप सान पुओ तरंग? सही तरंग। अरे मु जो तरंगर तंठी चिपी मारी देइथिली ता सबटाकू बोही जाउथिबा जलरे भसाई देइथिली से दिन। वास्तव रे कौन तू सही तरंग? हां सही तरंग। नहीं मु केमिति विश्वास करिवि तू राजा महेंद्र प्रताप सान पुओ तरंग बोली? मते बलिष्ठ प्रमाण दरकार। सेदिन मु तरंग को तंठी चिपी मारी देइथिली। तू सेदिन बंचिलु केमिते? ताले साउंड कौन तो बता तंठी चिपी सेई बाहिर जाउथबा सोतरे भसाई देइथिली। आओ मो होछि सही तरंग। ए देख तो सब मुखरे ठाइथिबा सेई रजक बाबा और राजक बुढ़ी माटा ए मो जीवनटा को बंचई देले। तो दादी पड़ुची क ख ग ग कार कुकरा टक टक होची गा बोलछ। तो दादी पड़ुची लकी तो सपोर्टा भासी जाउथिबा समरे ये रजक वृद्ध आउ ता स्त्री रजकी वृद्धा तो जीवनटा को बंचै दैछ। एई दी जण बचपनटा को बंचै देले। ओ कथाटा जणा पडिला रे बुढ़ा बुढ़ी। आस मारिबी तमन को आस तरे मार दे मोरा तो केड़े छी केमिति गंधुछंती माने गंधुछि। आमे गंधुछि ना बुढ़ा बुढ़ी, आमे गंधु चले तू बाती कर। हे
বাতি কর আমি তো বুড়া বুড়ি গন্ধুছু বুড়া তো খেয়েছে বিড়ি তুই তো ঘুরা ঘুর করছি নেই গন্ধ খা এ বুড়ি খা কুকুরা মুড়ি এ ভଲରେ କହୁଛି তো ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା ନହେଲେ ଏ ବୁଢାଟାକୁ ମାରିବି ରେ ବୁଢୀ ରାଣ୍ଡ ହବୁ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ତୁ এ মার মুই তোকে দেখুথিবি କଣ କରିବୁ তারিয়া বুকাকে দেখুথিবি আর এতে ধূপকাঠি আলতি দেবি এনতে তোকে পূজা করবি এনতে করবি ଏ এনতে পূজা করবি তোকে তোকে কপড়া কাচরা পুরা কাচি দেবি হ্যাঁ কপড়া কাচরা পুরা কাচি দেবি ছায়া কাচরা পুরা কাচি দেবি বিলাজ কাচরা পুরা কাচি দেব ঢুটপা চুটি মুসা ହେ ହାତରେ କଣ ରଖିଛୁ ରେ ବୁଢା କଣ ରଖିଛୁ କଣ ଧରିଛୁ ঠেঙা দে ঠেঙা ଆଉ ମୁଁ କଣ ଧରିଛି রে ବୁଢା তুই ইয়ে ধূপকাঠি নড়া পুরা এনতে করিছে এটা তো চটু নড়া এটা চটু নড়া তো চটু নড়া কাম নেই দে হ্যাঁ দে এড়কিটা ଏ মন মনুষ্য ঠেঙা দেখলি বেলে রে বুয়া ই সোনিয়া এনতি কথা তোর দাঁত খুসলি ଯିବା তো চটু নড়া নি কাম দে ହେ ଭଗବାନ ও মুই তো ভগবান এত মকা পূজা করে নি জানি সরস্বতী সব নাইটা লক্ষ্মী মুই লক্ষ্মী আমি আমার ঘরাল ହେ ପାଗଳ ପାଗଳି এ আমি তো বয়া বেবি এ বেহরাগার বৈরিটা মুই ধর করে বয়া ଏ ତମେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ নেই কই ରୋହ 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 ହେ ବୁଢୀ ଗଣ୍ଠୁଲିରେ ସବୁ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ବୁଢୀ আরে তে কହୁছি হে ই মানা মারু ধন বেলে হা পারিছে না তোর লাগি রকে দিছে খেবু তে কହୁছি কাটা দেবি আরে ত্রেতয়া যুগরে যেমিতি দଶୁରତ୍ନାକର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରକୁ ନଉଥିଲା ଆଜି ତମ ଦି ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ମାରିବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ନେଇଯିବି ଘରକୁ ଆରେ ଆରେ এ মা আগে তুই মারা পিটা নেই কর আমার বুড়া বুড়ি পচা জীবন বচ এটা কেন আর খাও এতে কହୁছি ধর খা খা হেতিরা সাগুন আর সরপ আর মোর বিলাজ গোটে আছে এ সাগুন সরপ কে খা আর মোর বিলাজ কে পিন আর ছায়া কে পিন হে সত কথা তো বুড়ি আউ এ হে এ গন্টুলিরে সিনা নাই রে বুড়ি পিন্ধিছু নাক কানরে হে এ এ খোলি দে বরমাইজি ঘাট লাগাবো এ পিটি পিটি তোরা কি ছুসা করে দে এ বুঢ়া ସବୁ ଖୋଲି ଦେ খোল এ କିଛି ନହେଲେ ବି ନାକ ତଲେ ବୁଢୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ପିନ୍ଧିଛୁ রে ବୁଢୀ হে ই মানা মারু সুনা বনা ধন সম্পত্তি বলে হা পারিছে তুই কি বতি বয়া কি বইবে এ नहीं होती बोया की भाई আরে খোল কହୁছি इटा तेरा बोया ना के ना आजकल पस काली की पद दिन हो ठंडा अपने गाद लाके इटा सिगन बोलची पाचला सिगन तू सुना बोलची के इटा डोनी है दर खाई पाचला सिगन के चाटी चाटी का सिगन के चाटी चाटी खा ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ ହଇରେ ତରଙ୍ଗ ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ଯେ ଏ ପାଗଳ ପାଗଳି ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟାକୁ ଧର୍ମ ପିତା ମାତା କରିଛୁ এই দুই জন পাগল পাগল রহ ଆଉ কেবল କିଏ? পাগল হয়ে যাইছে তো ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ କେବଳ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତମ ଦି ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟାକୁ ମାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି କପାଳରେ ଚିତା ଦେବି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିବି ए बाबू तरंग सदा में तो का मिलेला पिला जरा ते दी का सकला पिला हेले बाबा तू भी नहीं छाड़ बोली ताके इता का बना को सूत्रे करी बन की तका देव कोच की जाती पता निकली जीवा ଏ ତରଙ୍ଗ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର আজ মো প্রস্তুত হয়ে গিয়েছি ଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା আজ যুদ্ধ করিবা
ଶୁଣ ଏ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନି ଆରେ ଶୁଣ ସେଇ ଶୈତାନଟା ଉଚ୍ଚମାରୁ ଏଠିକି ଆସିବନି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ସାରିଲାଣି ଭଲ କି ତାକୁ ପାହାରେ ଦେଇଛ ତ ବାବା এই জায়গাটা ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହଁ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି ଏଣୁକରି ଏଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ହଁ ବାପ କାହିଁକି ନା এই ସାହିରେ ତ এই ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଣୁକରି ଏଠୁ ରହିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ চল বাপ